रिएक्टेंट सेही भले आटे 0 सेकेंड रिएक्टेंट केते दिबो सॉरी प्रोडक्ट केते दिबो 0 दिबो एटा रिएक्टेंट पाई करू जाई परछो तो एटा हला फॉर रिएक्टेंट और रिएक्टेंट प्रोडक्ट रे कोन हबो इनिशियल 0 थिला बॉडी बॉडी गला ए बढिया बॉडी बॉडी जीवो प्रोडक्ट हला फॉर प्रोडक्ट at 0 सेकेंड जतला लिक्विड रिएक्शन आरंभ होई नथिला एटा को बी इनिशियल बोली धर लेछि एई पॉइंटटा बी फाइनल बोली लेछि ना कि तहला नै तो एवरेज रेट तो हम काढोती तो जो एवरेज स्पीड कथा कहूची ताले एवरेज ता जेने हम कहा कि पय काढोती रे ना फाइनल माइनस इनिशियल को गोटे बोले सुनो ए जो एवरेज रेट हम कहिबी এই एवरेज रेटটা को ডিনোট করছি কোন বলিয়া আমি লিখেইতিলি মাইনাস ডেল্টা অফ এ ডেল্টা টি ডেল্টা রিপ্রেজেন্ট করতেছি বা প্লাস হিসাবে কোন লিখলে মানে প্রোডাক্ট হিসাবে বা এটা যদি রিপ্রেজেন্ট করি কি কোন বলে লিখবি মাইনাস এ ফাইনাল মাইনাস এ ইনিশিয়াল divided by P final minus P initial बुझला सेबला एटा का पई करथिले P final सब फाइनल इनिशियल minus B initial divided by P final minus P initial एटा ठीक मो मना करथिले एटा ठीक नहे बोल तो कोइते मने सुनियो से कहूची एक्चुअली वे कोन बेले बेले रिएक्शन ता बहुत लॉन्ग टर्म पर्यंत प्रोसीड करे लॉन्ग माने कोन धर बे 25 घंटा 30 घंटा 40 घंटा 48 घंटा 50 घंटा लागिलो रिएक्शन गोटे आरंभ होईछि तबे सरीगो मतलब रेडियो एक्टिव रिएक्शन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर कहलानी न्यूक्लियर पढ़ाइबो रेडियो एक्टिव दिखे जोटा पढुछु अल्फा बीटा गामा दैट विल फॉलो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन आगे मतलब कहिबी तो सेमाने जेति पे पढिबा कार्बन रो हाफ लाइफ होची 57 से 60 वर्ष बोलो हाफ लाइफ ता माने जदी कार्बन तू गोटे ग्राम नेइछु से गोटे ग्राम कार्बन 40 अधा होबा पे 0.5 ग्राम होबा पे केते वर्ष लागिवो 57 से 60 वर्ष तू तो बंचिलो दिगु तो तू जानिनु केमती रिएक्शन ता को रेट रे प्रोसीड करूछ सेमती यूरेनियम धरला यूरेनियम रे आहुर अधिक टाइम तार 9000 10000 वर्ष पाका 10000 वर्ष ላይ किए बंची दिबो रे किचे करिवो सेती स्पीड रेट ता होछ ता पई कोन करा होला एवरेज रे ठीक ता पई आउ गोटे प्रोसीजर फॉलो करा होला ताको इंस्टेंटेनियस रेट बोली कहा होला तो रेट इंस्टेंट इंस्टेंट माने कोन मुहूर्त एते मुहूर्त रो करंट आसीला इंस्टेंट रिएक्शन रेट at a particular instant a particular instant or a particular time period भितरे जदि हमको रेट ता काढिबार अछि ताको मो इंस्टेंटेनियस रेट बोली कहूची ए प्लॉट ता करूची तो बुझिबो प्लॉट अलवा ला करूची सही रिएक्टेंट बाय से एका प्लॉट ता ये मोर को कोची देखो तो पहले इनिशियल फाइनल बहुत टाइम पड़ुची मु एबे कोन करिवि ना एठी गोटे टैंजेंट ड्रा करबी धर मते एई टाइम रे दरकार चाहूची एई टाइम बेले एई टाइम तो जो टाइम 10 सेकंड 15 सेकंड 15 गोटे मिनिट एई टाइम बेले रेट ता केते थिला तो केंति काटी देखो दिए एठी गोटे टैंजेंट ड्रा करबी एई टाइम रे टैंजेंट ड्रा को गोटे मन देखो दिए सब तो ब्लू कलर लाइन जोटा बांधी टैंजेंट तो ए जो टैंजेंट ता जति मु ताकू एक्सट्रापोलेट करैबी जबर बोलला एटा ए कोड आसीला
देखो बस এই जो स्मॉल पोर्शन ता पाइली ताको मु dx बोली कहबी डेरिवेटिव पड़बनी d टा कोटा यूज करतो स्मॉल चेंज पाई ना कि तो जो dx टा मिला dx टा small change in concentration the particular time period रे केते की concentration change हेछि ए जो डिफरेंस ता मु काढिले dx बुझियला dx काढि हेछि कोइ এটা মাইনাস হবে dx টা মতে জড়া পড়ি ହେଲା ସେଇ ତା ପରେ ଯଦି ମୁଁ ଏପଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରାପୋଲେଟ କରିବି ଏଠି କଣ ପାଇବି ନା dt ପାଇବି କଣ ପାଇବି dt ଟା କଣ ନା small change in time small change in time ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ଦେଖି ପଚାରଲା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟାନିୟସ୍ ରେଟ୍ ଟା କଣ ମୁଁ ଲେଖି ପାରିବି instantaneous rate is equal to कौन लिखी minus dx by dt ये क्या लिखा है small change बराबर है बात ताकू माइनस न लिखले भी चलिबो तू dx टा लिखि छी कोन में जेतु की माइनस है डिनोट करछ रिएक्टेंट साइड बेले सब बेले x रे माइनस करबो रिएक्टेंट बेले कोन माइनस कंसंट्रेशन कमी कम जी बात एटा हला x1 एटा हला x2 x2 को x1 पड़िबो ना स्मॉल चेंज देले भी सेही बलिया प्रोडक्ट आसो प्रोडक्ट एका दिन छडा कोन करिवि ओटा स्मॉल चेंज पाई करिवि प्रोडक्ट बनि बनि जाछि ए नंबर होला तो जदी पढि दियो छोट बेले जे टांजेंट गोटे बिंदु को स्पर्श करे कि स्पर्श से जे बारे के तो देखा हो एवढे adjust करिवो एटा को एक्सट्रापोलेट करी एई जोटा पाइली धर देखो dy बोली डिनोट करू कोन करछि dy टा हला स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन यदि लिखि दियो कंसंट्रेशन p लिखि दियो p माने कोन प्रोडक्ट लिखि दियो r करियो ना चेक करियो याकू कोनी को करी अक्षर पढ़ करी बोली इति को पाइली 50 एटा कोन स्मॉल चेंज इन टाइम बोल भाई ताले एति मु इंस्टेंटेनियस ला आईआर में कुछ कट के हम बोले एति को करी gy इन रेस्पेक्ट टू 50 बुझिलो हला तो कथाटा को तो पछा दीटा को समान मुई रो समान कोन में समान नहीं सो वर्तमान इमेजिन करो एक गोटे गाड़ी बाहरिला खोर्धा गला मतलब कटक को खोर्धा दूरता होची 60 किलोमीटर केते किलोमीटर से गाड़ी चलेला पूरा गोटे स्पीड रे पूरा गोटे ता मतलब ताको पूरा घंटा डे लागला 10 टा रात से 11 रे पहुंचे बुझियला बुझियला तो ता मतलब गाड़ी का तार पूरा तो सम्मान जाईची ता माने गाड़ी रो स्पीड सब 60 दिको कोनटा ता माने को महानदी ब्रिज ऊपर जेता पचारी तो स्पीड के तेबर केता हबो 60 यदि पचारी भुवनेश्वर जयदेव बिहार प्राय ऊपर तो गाड़ी स्पीड के तो स्मूथ जाईची तो मते आ कोन करे दरकार नै मते घंटा टे अपेक्षा करला दरकार नै 10 टा 11 टा मते टाइम टिकट देखिबा दरकार नै मु जे कोन से जयदेव बिहार कोन कोन गाड़ी स्पीड के 60 ताको घंटा के पहुंच तो इंस्टेंटेनियस रेट ता भी सही बोले पर एक प्लॉट आके पूछो तो देखि तो को बलिया प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करूची और प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करूची बोलो रे आ माने टोटल फ्लो आउट रे पाखा पाखी रेट समान रहउची तो एई जो इंस्टेंटेनियस रेट का बाहर कली ये जहां जे एवरेज रेट बाहर करी भी सही है समझ में लो अतुल भाई हमको कहले जे जति रिएक्शन ता स्मूथली प्रोग्रेस करू अप डाउन किछि नाही हमको एबे कहली एटा धर कटक एटा हला खोर्धा एठू एठी दूरता हला 60 किलोमीटर जणे लोक एठी सकाळ 10 टा रे बाहरिला ई सकाळ 11 टा रे पहुंचिला
पूरा स्मूथ पूरा गाड़ी 60 घंटा से किसी सुनलानी घंटा 60 रे रखिला चलिला पूरा घंटा के पहुंचला तो मु एई छोरी ताको पचारि तू केते दूर गलु से पचारि 60 गलु 60 किलो 60 किलो गली केते समय लागिला मैं घंटा रे लगी अन द स्पीड केते कहबी 60 किलोमीटर पर आवर ऑन अवे बुझेला मु एबे एते ताको पचारि एई जो एटा होची महानदी फ्लाईओवर जो काठगोड़ी ब्रिज काठगोड़ी ब्रिज ର ଦୂରତା ଘର 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 ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ମୁଁ ସେଠି ଏଇ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ତ ଗାଡି ସ୍ପିଡ କେତେ ଥିଲା ତ କହିଲା ତାପରେ ଯଦି ଏଇଠି ତା ଗାଡି ସ୍ପିଡ 60 ରହିଲା ପୁରା ସ୍ମୁଥଲି ସେ ରାଉଣ୍ଡ କରୁଛି ତା ଟୋଟାଲ ସ୍ପିଡ ଟା କେତେ ହବ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟାନିୟସ୍ ସ୍ପିଡ ଯାହା ବାହାରିଲା ତାପରେ ସେ ବାହାରିବ ये जो इंस्टाग्राम से चले मैं यूज कर पा रही हूं इधर क्वेश्चन है ना हरी वाला सो होला तो जोठी डेल्टा रे लिखा है बा डी रे लिखा है कि कंफ्यूजन हबो डेल्टा टा होची गोटे लार्ज डिफरेंस नाही डी टा होची स्मॉल चेंज नाही बुझेला एवढा की आसीना ना कोण पासिंग ना का गई अको वर्षा लागली तो पूरा 1 2 3 आसो तो दूसरा दास कर दियो बराबर बराबर वर्षा में पहले दिखता होगा बराबर बराबर ना बराबर वर्षा में पहले सिक्का वाला में और काटी गला होची ते बाजू होची ते दर्शन तो ते तो लाटा दिला ओके ता तिला दुटा तो दिलो ने तुम साथ का पूछा काटिया करो साइज में काट कैसे तो पर एक
Yeah. Really? Then ଯୋଉଟା ଥିଲା representation ଯୋଉଠି ଡେଲ୍ଟା ରେ ଦେଇଥିବ କିଛି ଡରିବନି ଜିନିଷ କନସେପ୍ଟ ସେଇଆ ହେଲା ଡେଲ୍ଟା ରେ ଦଉ କି ଡି ରେ ଦଉ କନସେପ୍ଟ ସେଇଆ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇବନି ଯେତିକି ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇବା କଥା ସେତିକି ଲଗେଇବ देखो हेडिंग दियो expression of rate of reaction expression of rate of reaction expression of rate of reaction को express करिया केमिति और गोटे रिएक्शन अछि सहजटा को होछि देखि हाइड्रोजन प्लस iodine giving 2HI ହେଲା हाइड्रोजन आयोडीन मिशियो कोन दबा 2H से যদি 8 নেই তাহলে বর্তমান
हाइड्रोजन प्लस आयोडीन कितने कौन એટલે યાદ આવતું રેટ લખી હવે રેટ એટલે ઇન્સ્ટન્ટ લખી તો કેલી કોટ લખી રેટ ઓફ રિએક્શન કેટલી લખી દેખો રિએક્ટન્ટ એટલે কি আছে হাইড্রোজেন তাহলে দেখো লিখি ডি change in molar concentration of hydrogen with respect to time দেখলে দিব রিএক্টન્ટ পটে আছে কোন হইব বুঝি পাইলো is equal to এইখানে কি এইখানে equal to চিহ্ন দেবে চেঞ্জ মানে ডি I2 with respect to dt মাইনাস কমে গেল না রিঅ্যাক্ট্যান্ট প্রোডাক্ট কত আছে দেখো বলে কি দেখো ডি কার বলে কি HI E of change in molar concentration of HI with respect to dt এটা কোপট আছে প্রোডাক্ট কত আছে কত হইব প্লাস হইব কিন্তু এগুলা লিখেছি কোএফিসিয়েন্ট নথিলা বুঝলা কি जोटी कोएफिशिएंट थिबो सेटा तार रेसिप्रोकल हिजब की मतलब करिवो तमन लगे देखो आउट करछि देखो कोएफिशिएंट का m2 h2 giving ns3 बैलेंस वाली तथा बेटा 2 एड जाबो 3 हला यार बोले किबा रेट ऑफ रिएक्शन के लिखिबा नाइट्रोजन रिएक्टर को छी को लिखिबा P of N2 with respect to 50 minus বুঝি পাইলো এই কোএফিসিয়েন্ট কিছু আছে কি 1 আছে 1 by 1 মানে 1 এটা কত লিখিবা minus 1 by 3 P of hydrogen with respect to 50 হলা और लिखना তারপরে এখানে প্লাস 1 by 2 E with respect to ammonia divided by বুঝি পাইলো বুঝি পাইলো আউট লিখি তুমি এটা কইবো কাল লিখি X2 plus O2 ये क्वार्टर होला होला चला चला तो তারপর কোন লিখিবা রেট অফ রিঅ্যাকশন কে লিখিবা মাইনাস 1 by 2 E of hydrogen is equal to minus E O2 with respect to 50 is equal to plus 1 by 2 E of H2O with respect to और लिख पारिबो यस सर तो लिख पारिबो कोन दे और इधर सब कुछ को चलो रिएक्शन दे दियो द रेट ऑफ रिएक्शन ना देखो डिफरेंशियल रेट हैला दियो और क्लास रे अछि बा और क्लास रे अछि और दियो कोना कोन कोना सुन कोना सुन कोन नहीं देखो तो हो जाएगा
ये देखो
ପରିବାର ସିଲେଇ କାହିଁକି କାହିଁକି କରିଦେଲା ଗୋଟେ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ମନେ ଶୁଣିବ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ଏଇଭଳି ଆଇଛି ଏ ବି ସହିତ ମିଶି ସି ଆଉ ଡି ଦେଇଛି এটা তার সব সহগ কোএফিসিয়েন্ট না এ বি সি ডি সরি তাহলে ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି ରେଟ୍ ଅଫ ରିଆକ୍ସନ ମୁଁ ବୁଝି ମତେ ଶୁଣିବ ରେଟ୍ ଅଫ ରିଆକ୍ସନ with respect to a कौन हम माइनस 1 by a d a dt with respect to b कौन हम माइनस 1 by b dt
with respect to c কোন হবে plus by x c by dt বুঝি পাইল यस স্যার এই বলিয়া with respect to d কোন হবে plus by d with respect to d রেট অফ প্লেস এটা কিছু অসুবিধা নাই তুমি মতে লাগুছি বুঝিছে বড়ে যে সবগুলা সমান কিছু অসুবিধা হবনি অসুবিধাটা কেতବେଳେ হব বেলে বেলে एग्जाम रे কোন করে রেট অফ রিঅ্যাকশন ন পচারি থিব রেট অফ দিস appearance disappearance কেতে রেট রে disappear হবো বা তার আউ গোটে না আছে রেট অফ ডিকম্পোজিশন এটা একটা টর্ম মনে রাখিব রেট অফ ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স রিঅ্যাকশন কমি কমি যাব তাহলে হলো নাই তাহলে রেট অফ ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স বা রেট অফ ডিকম্পোজিশন অফ এ ধর পচারিলা সেটি কোএফিসিয়েন্ট লাগিব না কাহিনী না রেট অফ ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ এ এর কিতে পরিবর্তন হইছি পুরো তাহলে এ ফাইনাল মাইনাস এ ইনিশিয়াল এটা আমি সমষ্টির রেসপেক্ট রে বাহার করছি এটা খালি এ র বচাইছে এটা হলো রেট অফ রিঅ্যাকশন এটা কোন রেট অফ ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ এ বা যদি মু কইবি রেট অফ ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ বি কোন হবে মাইনাস এনিথিং উইথ রেসপেক্ট টু বি বুঝি পাইলো তাহলে রেট অফ ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স তাহলে বলা রেট অফ অ্যাপিয়ারেন্স কোন বাই অ্যাপিয়ারেন্স না প্রোডাক্ট পুরা অ্যাপিয়ার হবে তাহলে ডিসঅ্যাপিয়ার মানে বুঝি পারছো তো কোন উদ্ভাগ হই ଯିବା উভৌতি আস্তে আস্তে অ্যাপিয়ার হবে মানে উৎপন্ন হবে দৃশ্যমান রেট অফ অ্যাপিয়ারেন্স বা রেট অফ ফর্মেশন বলি কই পারিবি আর ফর্মেশন কি আছে সি কি আছে সি রেট অফ ফর্মেশন অফ সি কেতে হবে প্লাস জি সি উইথ রেসপেক্ট টু dt তেবলা রেট অফ অ্যাপিয়ারেন্স অফ ডি কোন হবে ডি ডি উইথ রেসপেক্ট টু তো মন ভিতরে এইটা আমরা লিখিলি আসলে রেট অফ কলেজি এটা বলি এখন লিখছি আমরা রেট অফ অ্যাপিয়ারেন্স ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স লিখি পারিব লিখি পারিব লিখি পারিব তোমরা প্লিজ মঙ্গলবারে বাহুড়া মানে কম্পিটিশন দিন করে দিলা তাহলে কোনটা কোনটা মঙ্গলবারে ছুটি হবে সকালে আসি ক্লাস করি মঙ্গলবারে বাহুড়া পড়ে সকালে আসি
न्यूमेरिकल बेसी कष्ट नाही समस्त जानि करि पाइबो ना शॉर्ट क्वेश्चन मोड करू अब नेबे भी ना भूली बनी अब जीवन टांगिबो मेरे तेरा क्वेश्चन पहले का सेक्शन है देखो इन द रिएक्शन তারপরে রিঅ্যাকশন লেখো তো রিঅ্যাকশন তারপরে রিঅ্যাকশন লেখো और rate of formation of NO is of NO nitrogen monoxide NO is 3.6 into 10 to the power minus 3 mole liter in a second universe. Find the rate of disappearance of oxygen এই বলে কোশ্চেন যেটা তোমরা পাইব কিছু নাই আরাম সে গোটে স্টেপ ফলো করিব কোন স্টেপটা আগ রেট অফ রিঅ্যাকশন সমস্ত লিখি পারিব লেখিলো রেট অফ রিঅ্যাকশন পাই হলা কোন রেট অফ রিঅ্যাকশন এর নজর পকাও rate of reaction minus 1/4 P of NH3 50 minus 1/5 P of O2 50 is equal to plus 1/4 P of NO with respect to 50 plus 1/6 P of H2O by dt এটি লিখবা করতে हमको देइछि कोन NO ता माने कोन देइछि कोन देइ सुनो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO ता माने केवल एटा देइछि केवल एटा नहीं कि ना एतमै बळा रेट ऑफ फॉर्मेशन कोइ फॉर्मेशन बेले कोएफिशिएंट व्यवहार हबो नहीं रेट ऑफ फॉर्मेशन प्लस P of NO with respect to dt केते देइछि 3.6 into 10 to the minus 3 unit charge हला ओते 50 कोन
rate of disappearance of oxygen মানে এইটা পচারিছি নাকি তো শুনো মই কোন করছি মই জানিছি এই দুইটা সমান और नहीं we know আমি জানিছে -1/5 d of 2 dt is equal to 1/4 d of no 50 আরে হয় না নাই এটা আমি জানিছি যদি এটা আমি জানিছি মতে কোনটা দরকার এইটা দরকার হয় নাই তাহলে যে 1/5 টা আছে এটা কোন করতে রিপোর্ট করেছি তাহলে 1/5 টা পড়ে যাব 5 টা মাল্টিপ্লাই হইব তাহলে দেখো এটা মাইনাস হইব এটা পচারনি রেট অফ ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স শুনো পিলা কোন কনফিউজন হোন্তি রেট অফ ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স মানে কোন না মাইনাস এইটা হচ্ছে রেট অফ ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স মানে এই টোটালটা হলা ইজ ইকুয়াল টু কোন হইলো তাহলে i কোন আসলে i/4 d of no respect to dt তাহলে এটা 5/4 এটা কেতে বসে দেইছি 6 10 to the power minus 3 then 9 4 36 और 45 4.5 into ହେଲା କି ବୁଝିପାରିଲ ତ 4 କୁ 36 ରେ କାଟିଲି 0.9 0.9 को 5 से मल्टीप्लाई करी 9.45 4.5 10 to the minus 3 यूनिट थिला कोन मोल इनवर्स बुझिपाइल बुझिपाइल এটা বুঝিপাইল পଚାରିଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଏନୋର ଦେଇଛି ଅକ୍ସିଜେନ ପଚାରିଛି ଯଦି ଯଦି ଏ କହିଥାନ୍ତା ଫାଇnd ଦ ରେଟ୍ ଅଫ ଦ ରିଆକ୍ସନ କହିବି ମାଇନସ ହବନି ରେଟ୍ ମାଇନସ ହବନି ରେଟ୍ ନେଭର ବି ନେଗେଟିଭ माइनस 3 टा रुटी खाइले केनी যাব তাহলে যদি রেট কথা পচার খান দেখো রেট অফ রিঅ্যাকশন মতে পচার খানটা কোন কথা নি তম মন আইদর এইটা লিখিলে হেই থাকা এটা লিখিলে হেই থাকা তা মানে কোন করথান্তি মাইনাস এটা দেখুন কোন 1/4 d of no divided by dt তাহলে এটা দেইছি তাহলে 1/4 করে দিতাম বুঝিপাইল 1/4 বুঝলেন 1/4 এটা কত 3.6 into আরে ন 0.9 into 10 to the minus 3 তো স্যার মু ইয়ার থরে বাহার করি তো অক্সিজেন থরে বাহার করি সেইয়া বাহারিব বুঝিপাইল রেট নেভার বি নেগেটিভ और पूछो काढू काढू सब्जेक्ट ऑप्शन को काढे चला रेट ऑफ रिएक्शन ऑक्सीजन फ्लो काढी वेरी गुड ऑक्सीजन काढे कोण हो माइनस 1/5 e of O2 in respect to dt और नहीं वेरी गुड तो बढ़िया तुमने मिला बाबू हमर रेट ऑफ तो कोन देई छ ताले रेट ऑफ डिसाइड कर देई छी किरा एटा देई छ हां एटा देई छी ता माने এই যে জিনিসটা কার সাথে ইকুয়াল মাইনাস বি অফ অক্সিজেন তার মানে ইয়ার সাথে ইকুয়াল বুঝছো তাহলে কোন পড়িব 1/5 ইনটু 4.9 ইনটু 10 টু পাওয়ার মাইনাস 3 তো পাঁচ কাটলে 0.9 ইনটু এটা বাড়ি মাইনাস কোন কইবেন বুঝপাইল তো রেট অফ এই যে ভ্যালুটা কপি রেট অফ ডিসটেন্স মাইনাস টা কেবল না ओडी माइनस बाहर उठाओगे बोले का क्रॉस कर दो उठने दीजिए माइनस स्टेट के होबनी ना मन रखदा
क्लास में पूरा सिंह डाउट तो हो ना तो ओडिया इंग्लिश है रामायण राम जंगल जाइए कविता हम टाइम तो लागिबो कोन न बोला बुझे पछारिबो नेक्स्ट केस देवे ना मैम